ni natin Bran. manalo ngayon, boy. Bayaan mo na si Ano? Erlet, paminsan lang naman si Erlet eh. Wala akong Pogi ice ng cream, kulubot, Brian. oh. Wala. War, walang dalang Kahit city ang ano, puta. medium. Kaya ano, Soy. Sai pahinga ang medium pa, Binigyan Sai. kita isang Babatingin. bundle na Eh, upgraded, Banjo, ah. may Oo, city dyan sa'yo? nabitin to eh. Okay. Gamitin mo muna. Ano ba meron ka pa dyan? Yun lang? Kaya na ako mag-drop pag wala na kayong city ah. Ito Medium mo Bran, na meron gamit, pa akong eh. medium. Pwede. Medium lang. Konti Wala lang pa dala ko pwede ngayon yan, eh. Bran. Daw sa'yo, sali Ina guild. lang po. Ina mo. Ay, mga ano pa ako, mga 10 minutes pa ako bago Ano makasali to, sa ano. Sa guild. Refuse trade Trade ka mo ako. mamaya, ah. Magre-refuse lang pagtapos mo. Dali trade. Sa Corago. King Sa ina mo, Corago. 192. Ang akin yan. Wala na pala. Ingay mo naman, Brian. Tagal Okay, bro. Gagawin ito trash mo, tower, oh. ingay. Talo Trade, kayo bro, sa eh. KOF 4v4, mga tanga kasi kayo. Sige, Ilang sabay mo na ako, minutes? boy. Di nga kayo sumali, mga bobo ba kayo? Talo ka Okay, pala ako, eh. sabi mo ako. Nainis. Talo ka pala, Banjo eh. Nainis. Ilang inang Talo mga ko to, pala di nga kayo Banjo, sumali. Corago, pagpasensya mo to Nainis. sa Ay, yung oy, EP. tama na, oy. Ako. Talo kayo sa KOF. Walang galaw sa KOTH, di ba? Anong KOF? King of, yung sa, skills, skills King sa of ML. Fighter. King of Bobo yung Fighter? eh. Sino ba yung sabi? UG pa sa mga Fury, mga tanga. Ooh, trust talk ka, Banjo. Sheesh. Trust talk. Anong King of Fighter? King of KOF2. Fighter. KOF, Sabi putang mo, ina mo. sabi mo ML yan. Sa ML ka yata naglalaro, Gar. Sige, Bakit sabi mo yun? skiller ka. King of the Hill. Oo. KOT. Game. KOF Puta, daw, ano ka? KOF. Ah, si Yore Kagami. Sai, paano ba yung Sai yung i-hide yung yung mga lumalabas na kill? Wala, eh. F8. F8 ba yan? Tulo isip ko eh. Huwag muna ako kausapin. Sige, We dad. are the animals. Putang ina ni Kulong. Square ang mukha. Na mo, bre, pinapainit mo agad ulo ni Tito Saiden eh. Kaya tayo namumura, ayop ka eh. 1 minute na lang. Napakaingay mo eh. Boy, 1 Na. minute na lang. Poking ina nyo. Napakaingay mo, ayop ka eh. Balikan mo? Wala na akong pats doy. Kinartag na ni Brian lahat. Poking ang ina mo. Maglaro ka na walang pats. Nartag ni Kuke. Banjo, alias Kalabaw. Yan, God. Banjo. Gago ba? Alias Kalabaw. Ano ba? Gago. Wabalak Uy, putang kidding ng eh. ingay, boy. Ay. Muna kayo, Gar. Boy, malapit na, boy. Mamaya na. Ready Talaga. boy. Angat nga. Angat nga. Lahat tara. Angat nga. Angat nga. Angat nga. Angat Angat na, Gar. Gar. Angat. 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 Taas boy. Okay. Bandang R tayo. Bandang R. Ready? Tapa R boy. Tapa R. In 3, 2, 1. Pasok. Oy. Pasok boy. Pasok R. Pasok R. Pasok R. Okay. Pasok R. Compress. Tara nga. Pitik nga image boy. Pitik nga. Ready? Angat agad tayo. R3 na 3, 2, 1. R3 na. R3 na. R3 na. R3 na. R3 boy. Okay. R3. 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 Pabol po rebeat. Dali. Huwag Dali. mo ko R3 boy. papatayin. Si Boss R3 Ebi boy. wala R3. pang guild, R3. oh. RJ Scar. Angat na. Angat na. Mainframe nga lahat. Pindot agad tayo boy. Okay. Angat Gar. Pindot nyo. Hindi na magpipigay sa labas yung mga yan. 82 Okay. OG. Pindot mga bray. Uy. MP. 83 ungoverned. Ano Okay. ba ba? Pwesto. 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 5. Pwesto boy. Kaliwat kanan Gar. Pwesto lang ha. Dep tayo boy. Ha. Ready. Pasok boy. Uy. Harap gate. Ba't na dyan sa computer? Harap gate boy. Kaliwat kanan. Ready. Harap agad ha. 20%. Uy. 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 Okay. Lumabas boy. May top Labas kills natin, pa. Ready kayo. Top kills per guild ha. Hindi ano ha. 30. Okay. Harapan nyo lang Gar. Dep tayo. 40. Wala to, wala. Boy, focus kayo. Huwag na maingay, boy. Pause kayo, 50. pause kayo, pause ka. Pause ka, ra. Patay. Uy, ang Pause ingay, kayo. boy. Ayun na, boy. Uy, 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 uy. Duan. 50. Walang ano dyan. Wala, uy. Huwag kayo bumaba. 70. Tira back lang. Phoenix, boy. Ready, 1. Phoenix, Gar. Phoenix, Phoenix, Phoenix. 80. Phoenix, boy. Tira back, tira back, tira back. Tira back. Harap gate, harap gate, harap gate, harap gate. Ready. Papa ko. Compress. 90. Oti, 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 oti. Oti lahat. Compress, 90 bubuyog. Batay, reso patay, reso patay, reso patay, reso patay. Okay, paluwa na. Reso patay na, reso patay na. Wala lalabas, boy. Reso patay, reso patay, reso patay, reso patay. Patay tayo. Okay, score tayo dito, boy. Lalaman tayo. Makro. Reso nga patay.
Gago resin si Banjo, nasa Ano, gitna oh. boom, may sakre laki ng yan. Sa Banjo. akin ka mag-focus, boom, mamaya. Sayang reso kay Warmo. DC ka ba, Warmo? DC ka ba, Harold? Reso Ayaw mo patay na boy, bahala ko, preso kayo ha. Sayang Reso reso. nyo patay boy. Aggressive din ako eh. Reso patay, reso patay, reso patay. May dalawang Sige epok lang. pa dito. Compress boy, kaliwat kanan, nandiyan na sila ha. Pwesto lang ulit, pitik nga image ka party boy, compress kayo. Ready, Compress wag nga, kasi party kayo sa ko. gate boy, wag kayo masyado sa gate. Papasukin nyo yung kalaban bago. Remage mo nga, remage mo. Dep lang tayo dito gar, okay, dep lang. Pare, tikyo ako, Tiger. Dep tayo boy. Boy, Ready Sige, boy, tikyo mo ready. lang, katabi mo ako. Ready. Namin masyado maingip. Nagawa nyo nga ni boy. Yung mga baby nyo boy, sa party na lang. Para hindi tayo maingay. Ayun na. Ready boy, pesto, nag-aabang lang yung Phoenix ha, kabilaan to ha. Ready, pitik nga ulit Emish boy, pitik nyo na. Compress boy, ready, pasok na sila tento ha, ayun na, ready one. Up! Giga, tirabak lang, ready, layo gate, layo, ready, Phoenix one. Up, Phoenix Gar, Gago. Phoenix, reso patay lang. Yung mga lumubog na boy, layo na gate. Lumubog na yung mga lumubog. Oh, palag na, bangon na. Bangon na, papa-SP na, bangon. Ana, 3. SP na boy, SP na. Tapakar, Gar, bilis. Tapakar pa boy, pumindot ba? Hindi. Pumindot. Pumindot, Tara, Pumindot. 3, pasok boy, pasok. Kalmano oras yun, 40. Pasok pa. 40. Pitik kayo, Miss Gar, pitik na nga. Ready, angat tayo, 3, 2, 1, angat na boy, angat na. Okay, angat agad boy. Angat agad. Okay, Arjes agad. Arjes nga boy. Save point. Arjes, papal lang Arjes boy ha. Papal muna, papal. Nandiyan natin MP. Papal Arjes, ready. Papal Arjes boy, ready. Tara, pupus tayo sa loob ha. Wag muna. Andito yung Aussie ha, wave nga natin Aussie boy. 3, 2, tara, wave Aussie boy. Yeah, wave nyo Gar, wave nyo 1. Up, get, tulak nyo to, pa-plus nyo sa Phoenix. Get, tulak nyo. Tulak nyo Gar, tulak nyo. Get, tulak nyo pa. Tulak nyo boy, tulak nyo. Yung MP boy. Yung MP, baka na mapaplus na yan. Baka na boy. Sino Gilang pumindot? boy. Nag-PSP yung Phoenix. Yes, Sorry, Phoenix nagamit na. ko sa akin. Ready, tapakar boy. Wag. Mid nga, Gar, mid. Tapak mid. Ayun na, 3, 2, 1, tara, pasok mid boy. Pasok mid agad. Okay, pasok mid pa, Gar. Bilis kilos. Ready. Tara, pitik nga tayo boy. Pitik nga MH, ready. Ako bibitik Baba, ha. ready, 3, 2, 1, tara, baba. Huwag nyo na kompleto yung pops nyo boy. Okay, baba, pa-L, pakaliwa tayo. Tawa mo si Okay, Boss baba Rex. pa L3, lower plat daan ha. Walang mag-L2 boy. Okay, lower plat. Low plat. Okay, lower plat lang. Dito lang bilog boy. Cut nyo nga to, Gar. Okay, cut nyo boy. Cut nyo. Wala mo na pupush na L3. Cut nyo pa. Ready, 3, 2, tara, push 1. Tulak nyo, reso nga patay. Okay, gilang. L3 lang boy. L3 pa. L3 pa, Gar. Okay, L3 pa, reso patay nga. L3 nga boy. Wala na, nakangat na yung Phoenix. Pumindot Gago, tayo. di ako makaano. Okay, angat L3 nga lahat boy. Bitaw na dyan. L3 bilis. L3 papal boy. Kapindot lang na. Papal na. Bitaw na dyan boy. Boy. Bitaw na. Huwag tayo pumalag dyan. Pista lang yan o. Compress na. Gal nyo boy. Tara, pitik nga image, Gar. Wala. Tigayan to boy. Pasok nga mga naman tayo. Pitik nga image boy. Babalik tayo lower plat daan. 3 to tara low plat. Low plat boy. Low plat. Baka na boy. Pasok kayo. Wag na, may frame nga, angat nga. Wag na kayo pumasok boy, mapaplas na yan. Angat boy, bilog. Ready, kills tayo rito, kaliwat kanan ha. In 3, 2, 1, tara push, kills lang tayo 1. Up, yung mga bubungat boy, sipahin nyo. Okay boy, sipa pa. Okay, sipa pa boy, okay, kills lang. Labas na, labas na, tapakar lahat. Tapakar boy, tapakar, bilis. Tapakar boy. Okay, magre-recover yan, tapakar pa, bilis boy. Dali, Si Boss tayo Oybes, natin, halo wala yung mo na guild, papasok ha. 3, pasok. Pasok boy. Okay, pasok pa, Gar. Pasok, bilis, Gar. Ang tagal nyo boy ha. Pasok pa. Ay, napitig nga image, Gar. Ready, tara, 3, 2, 1, tara, angat boy. Angat. Okay, angat. RGS lang muna pala. 3 minutes. Yeah, angat pa boy. Dalawa ote ng Phoenix ang pata. Sa blocker. Okay, RGS boy. RGS Gar, RGS. Dami na cut. RGS boy, RGS.
Arjes, wasak tong Phoenix oh. Kaso yung MP nasa L3 to eh. Okay, Arjes lang boy. Pa-BA, Madam Mayor. Arjes, nasa L3 yung MP boy. Arjes. Oy, nasa likod dyan si Kyla boy ha. Tingin lang, compress nga. Compress, pitik image boy. Huwag natin bigay MP boy. Kailang, pitik image lang gar. Pitik nga, compress pa nga. Gary, baka naka-off mic ka. Hindi ako Kailang naka-mic. boy. Sige, Ano sige. yung LGS gagawin na MP ah. Boss Ah, P, ka na, gilang. Boss P. Lapit na. Kailang boy. Di tayo wave, di tayo wave. Yan yung Biligan chip attack mo ha, chip attack. Ay, Oo. ano pala, red laser lang. Kailang boy, ready. LJS nga, tayo 3 to try LJS nga, lipat nga. Lipat nga, kulitin nyo nga itong mga archer nila. Taas lang, walang bababa dyan ha. Taas lang boy, taas lang. Gago ba itong mga to? Okay, taas lang, compress nga, makro ko. Makro ko, tara pipitig tayo, Miss Gar. Gilang, sa atin Pitik top mo nga, kills pitik boy, mo. iam sa Ay. kanila yung room. Bobo ba Gago, yan? Magkabo weird. kayo? Bababa tayo lower plat, ha, 3. 2-1, low plat nga boy, low plat. Pabilog. Pag umangat to boy, angat din tayo. Dito lang, low plat, bilog lang. O tara, Tama boy, na. sa atin na boy, umangat. Oo, O tara, angat mga. tayo, mid 3 to, tara, angat nga, mid, angat mid, baka pabunto tayo, tara, diwan. Pangatin nyo boy, angatin nyo, pesto agad. Kaya nga, itang, ina mo, nag-teleport. Kaya angat, dito tayo sa kills tayo. Angat pagar, kaya angat pa, linis MP. Kaya linis MP. Ayan yung Phoenix mabulok ng loob, linis MP tayo, pokeng kinang yan. Kyla sumusundot ah. Linis MP Tang, pa. tinamaan Linis pa ako MP. na. Ayun na, Ayun lang, Phoenix Oras boy, labas ka ready one. Up! Diba, lalabas yan yung mabulok ng Phoenix sa loob, tangin lang yan. O tara, SP na boy, tapakar lahat. SP na, tapakar. Gago ba kayo? Ayaw nyo mo-wave? Di kami mag-wave dyan. Saan ka na, Boss P? Wait lang. Tapakar, tara 3, 2, 1, tara pasok boy, pasok. Ano DC sa amin? Si Papa Burns na naman. Kanina pa ba pumindot dyan? Ah, Wala mo na mag-damage boy, wala mo na mag-damage. bablocker Okay. lang say. Wait lang ha, wala mo na mag-damage boy, papamove muna natin, wait lang. Baka kunin baka sa malibi pa score, wait lang. Wala mo na mag-damage gar ha. Papa Zero Burns, to go. tali mo banjo. Wait lang boy. Tao Ano na. zero to Wala go? na. Ayan na, tara tapakar ulit. Tapakar boy, flash lot ha. First, Okay, first. SP mo, Boss P. Tapakar. 3, totra, pasok na boy. Pasukan nyo har. Gar, okay, pasukan nyo har. Okay, lapitig tayo, Miss agad, ready. Tara 3, Oo, pitik nyo dyan, 2, pitik. 1, tara. Angat, Arto. Mamaya na tayo Papa Burns. mag-meditate. City. Arto muna boy. Okay, bigyan nyo na yung score. Liban boy. Okay, pangatin nyo ulit Phoenix. Score tayo kills. Papa Burns, di pumama. Okay, L2 pa pala, L2 gara. Angat agad boy, L2, angat agad. L2 harap L1 lang. Harap boy, harap. Ready, harap pa. Pakapal pa boy. Harap pa boy, ready. Ha? Isip di ako Ready, dilagyan, pakapal 3, 2, 1, tara, tulak 1. Up! Tulak gar, tulak nyo boy, tulak. Takin ang layo nun boy. Okay, tulak pa. Tulak, pasok kayo agad mga namatay ba ako agad. Okay, takin na kills tayo boy. Gago ba itong mga to? Ayaw nyo pumush? Ito, kikills namin kayo. May reward pa kami, di ba? Okay, tulak nyo gar. Okay, pasok kayo mga namatay. Tapos, boy. L na, wala nang habol dyan. L na. Mabi L oh. na boy. L pa gar, L pa. Pasok L na, na boy, Papa L Burns, na. sabihan mo ako. wait lang boss, El marami Nagar. pa sa labas lang. Okay, L na boy. Uy. Compress pa. Okay, L pa. L pa boy, compress pa. Traffic tayo, Miss ready. Tara, angat tayo L3, 3, 2, 1, L3. L3 pa. Ito, solve ko nyo gar. Gago na dito pala yung Phoenix boy. Okay, tulak nyo boy. Tulak. Okay, tulak nyo pa. L2 lang ha. Dali, tulak pa. L2 nga, harap pagdaan. L2 lahat. Reso patay nga. Harap pagdaan boy. Nandiyan na MP, harap lang. Huwag nyo pababayin. Kailangan harap lang boy. Harap lang. Pareso nga. Reso nga boy. Oy, pareso ako. Nag-reso ako gar. Makro, tingin nga L2 makro. pa, reso patay pa L2 lang. Umangat pa. Andiyan pa. Trigger. L2 pa, compress nga. Pumindot na. Traffic tayo, Miss Boy. 55. Amo sila mabuloktan. Ready, tara, R2 tayo, 3 to, tara, Minsan. R2 boy. R2 gar, yan sila mabulok dyan boy. Babasagin natin mamaya. R2, gago ba tumangat kay lower flat? Booking inang yan. R2 gar. Tara, R1 na ready. 3 to, tara, push 1. Phoenix gar, gago clash tayo. Kepa, tulak nyo. Okay, tulak. Tulak gar, linis. Yan sila, okay, R1 pa. R1. Okay, tulak pa. Baka na yung mga namatay boy. Bahala. Wala namang mag-damage. Yun Ano na, oras pumindot. 55. Pengin nga akong timer, boy. Ano oras pumunta ito? Wala mag-damage ba ya? 55. 55. Yeah.
Party Pasok ko, R, bitaw pasok muna, R, pasok R. Walang pipitik na image boy ha. Dito lang, R1 lang. Walang pipitik na image boy. Wala nang pipitik na image car. Walang pipitik. Tapos sila rin sa taas po. Okay, Phoenix laruin natin boy. Shoutout sa Tito Romsel. May scout talaga sa live ni Tito Mig yung Phoenix boy. Ay, Okay, balik R boy. Si Papa Burns. L nga. Tapakal boy. Okay, L pa boy. Ano, 3, 2, 1, trapasok L boy. Pitik image siya. 8, 7, 6, Obesan. 5. Abol tayo, ready ha. In 3, 2, 1, trouble boy. Abulin nyo ga, ready. Abul pa. Okay, cut nyo boy. Off, L2 lang. Patayin nyo to si Rising Sun, no. Obesan. Okay, L2 lang boy. Rapagtan lang, uy. Walang bababa dyan, par. Putang ina, grabe naman kayo boy. Ready. Tara, tsaka tayo mo boy. 3, 2, 1, get tulak nyo boy. Hindi yan nakapwesto ha. Tulak nyo. Tumakbo Arto boy. Get tulak. Abol nyo. Abol pa 1. Penagar. Umarap na boy. Tangina, tulala yung kasama. Okay. Tulak nyo. Okay, tulak nyo. Arto tulak boy. Okay, Arto tulak. Bako na yung namatay boy. Okay, parwan na. Pasok ka rin mga namatay. Dali. Parwan tulak kar. Bilis tayo. Putak. Wala kang pakialam dun sa hirap na yan. Okay, pasok R boy. Party Pasok ko, parang Gar. R1 na. Gagong tagal nyo dyan ha. Clear Ay, natin hindi eh. kayo naman po eh. Wala pa akong pinapababa. Bumaba agad yung neon. Ay, hindi kayo mainig. Dami mo kulit, oh. Tumahanap si Papa Burns. Wala si Papa Burns ata. Kanina nandyan. O tara, pitik tayo. May L yan eh. Pitik nga boy, ready. 3, 2, 1, R3 boy. R3. Palawar pa tayo lilibad. Okay, R3 pa. Okay, R3. Low flat boy. Ready, one. Low flat par. Yan yung mga bulak yan dun. Low flat lang gar. Ready, cut nyo, ready 1. Up, cut nyo gar, cut nyo, push nyo boy. Push nyo. Okay, push pa, L2 harap pa, L2 lang harap. L2 gar, L2. Okay, L2 pa. Kasingkan Linis ako. pa, meron pa sa likod, meron pa hagdan boy. Okay pa, meron pa hagdan. Okay, linis nga. Okay, linis pa, L3 boy, 1. Up, gago na inip yung mga takabobo. Okay, L3 pa boy. Okay nga na, MP pa boy, MP pa. Okay, MP pa, okay, linis pa. Diba, buhababa yung mga tao, bangon tayo. Bangon boy, okay, sa mid lang kayo, tambay mo na gate, wala papasok. Ba't pumasok sa L yung iba? Nagre-raid team sila, Gip. Tara, tapak mid boy. Ready, lilipat tayo, Ar nga. In 3, kontra pasok. Pitikan nyo boy, 8, 7, MH boy, 6, 5. O, dito lang, papal muna, full box muna. Ready, sunod tayo ha. In 3, 2, 1, tara, sunod, gar. Sunod boy, sunod. Kaya angatin nyo. L2 lang, Arto lang. Nagliban sila. Arto lang boy, Arto lang. Arto lang, gar. Pukin ang ina, tinatakbuhan tayo, ready. Tara, bababa tayo, mid 3, 2, 1, banga mid. Bamid boy, bamid. Nasa L2 yung kalaban, nasa L2. Okay, baba L2. Wala angat dyan ha. Okay, pesto ka, makro ko, dikit nga kaya. Wag. Dito lang boy, dito lang, may MP sa taas. Dito lang, gar. Press nga, pitik image boy. Pabitaw chi. May MP sa taas ha, may MP na lower flat, gar. Nasa likod ata natin MP boy. Umangat na ata. Wala. Sa likod, Archer Party. Archer lang yan boy, wag, push kaya dito lang. Ready, yun o. Tara, push ka tayo, 2, 3, 2, 1 lang atangat boy, ready 1. Pangatin nyo, kaliwat kanan, gaya tulak nyo, gar. Gaya tulak pa, tulak pa boy, tulak L2 lahat pwesto, baka umabol yung MP galing L3 ha. Linis pa, reso pa tayo boy, pasok ka Nilila. yung mga Ay na, namatay. MP. MP, harap L3 boy, ready 1. Up. Tangina mo. Tumikills pa yung mga bobo. Bigay mo, Kroy. Ayan, oh. Sila Boss Trax. Okay, bangon boy. Okay, bangon. Makapatay ng mga. Ar nga tayo, ar nga. Tapakar. Pabi Rensan. Pabi. Tapakar boy, tapakar. Pasok na ar boy, pasok na ar. Pasok ar. Backbench na lang yung mga namatay. Okay, wala mo na pipitek. Papasukin nyo muna yung mga namatay sa labas. Pasok ar boy. 3 minutes ha. Score. Okay lang. Jo, pasali mo Jo. Papa Burns. Pasok ar. Backbench yung mga namatay boy. Pasok ar. Aga lang. Pabi nga. Pabitaw ako. Okay na. Tara, pitik yung image boy, ready. Ready, 3, 2, 1, tara to boy.
Scouted tayo dito. Pangit oh. Low flat boy. Low flat lang. Wag, dito lang. R3 lang boy. R3 nga boy, R3 lang ready. R3 lang gar. Babalik tayo lower flat ha. 3 to tara low flat boy. Low flat. Okay, low flat tayo gar. Low flat. Gitna lang, gitna. Ayaw nyo umangat. Putang ina, nakakatahin ko kayong lahat. Puking ina Muna, nyo. remage ako, dikit. Tara, compress gitna boy. Tara, pitik ka MH gar. Ready. Pa L3 tayo. Babataan ha. 3. Kontra baba. Pa L3 boy. Buka boy. Wave nyo Phoenix. Ready. Okay, buka nyo 1. Paano nyo pumus? Tangina nyo. Ano kami taya? Gago, kakainin na kami kayong lahat. Tulak nyo gar. Gago kasi kayo magtira back boy. Nasusundot kayo ng archer oh. Okay, L3 pa. L3. Oy, walang angat. Putang ina. Huwag kayo Ayun na, mga buwaba tapal na. lang. Gago, nainip naman kayo gar. Tapal lang oh. Putang inang yan. Ang mga Nainip tipan sila ko, dyan. puta. Akin, akin. Ang ano nyo, ang ayok na ayok kayo sa kills boy. Kawawa sa Ubos inyo sila, gar. boy. Ubos Tapa MP, nga boy. El gar. Tapakal, bilis. 2 minutes oh. SP na dyan, yung mga nandyan, tapakal. Bilisan nyo, SP na. Tapakal gar. Ayun na, 3, to tara, pasok ha. Pasok boy. Pasok gar, mababawasan pa yung MP boy eh. Okay na, tara, pitik nga MH boy. Pitik nga. Ready, 3, 2, 1, tara, angat. Kaya pa bawasan nyo na bang lang, huwag kayo push na push. Giangat pa, nag-clash na yan ha. Gipa, L3 lang ha, papal mo na L3. Papasuhan yung Phoenix. L3 boy, pakapal. LJS na nga. LJS na boy. Bumaba pa yung Phoenix. LJS boy, ready, Phoenix pupus na. tayo, wait lang. Gaya, patulakan Ano? nyo muna Phoenix boy. Gago, hindi tumulak. O tara, tulakan natin, 3, 2, 1, tara, tulak, dali, kaliwat kanan boy. Pindot agad pre, ready, 1. Up. Gaya, tulak nyo boy, tulak. Binlock. Kill nyo ate. Dapat di kasi kayo mga na LGS. Gaya, kill nyo ate boy, pindot pre. Ang ina. Wag ka na pumindot pre, pamindot nyo sa Phoenix, pamindot nyo na. Wag na mag-kill na Phoenix boy. Bitaw boy. Dali, SP na. 5. Sige. Tapakal, sundan niyo yung MP boy. Tapakal. Puking ina nyo, di kayo maka-score. Tapakal, 3, 2, 1, tara, pasok boy. Pitikan nyo agad damage to 8, 7. Pitik boy, susundan natin to ha. In 3, 2, 1, trouble. Light speed poking lang boy. Ready, 1. Pita mo na to. Bakbakin nyo yan. Guys, sunod pa. Sundan nyo boy. Guys, bakbakin nyo pa. Guys, sunod pa. L2 pa. Sundan nyo pa. L3 pa boy. Trasay. L3 pa. Guys, sundan nyo pa L3. Gago kayo, hindi kayo makaka-score. Mga tanga, labas kayo ng labas. Potang ina nyo. Tulak pa boy. L3 pa. Gago, ano nakakad sa inyo? Isang archer? Paano magkikil ng OT yan? LJS lang. Wala papasok na main frame boy. LJS lang, oh. Di ba po? Okay Bihisan? na. Bitawan mo sila doon. Malalabas na tayo boy. 0-5. Bawasan bago Phoenix lahat boy. ng 3, 2, 1. Tulak Phoenix guard. Tulak. Wag nyo kikilote. Balik ka. Wag. Wag kilote. Oy. Atras boy. Wag. Uy, makinig. Putang inang yan. Pause ka na, bes. Pagkikil yung OT boy. Okay na, Putang okay ina na. naman. Okay na. Sige, mawat. Pause ka, bes. Tapa nga boy. Pause ka. Tapakal. Pasok na boy. Di kayo maawat boy ah. Papalit tayo commander. Pokin ang ina nyo. Pasok L. Dali 8, Titibes. 7. Bago Pitik ka. MH. 6, Si Ayok 5, solid daw party oh. 4, 3, 2, ready, 1. Up. Bakbakan nyo to boy. MP. Itabol na. Gar. Gaya, busin nyo pa. Pasok lang L. Alihan natin to. Pasukan nyo L boy. Mga archer sa gitna. Gipa, may MH kayo. Gumalaw kayo. Huwag kayo dyan sa gitna lahat boy. Galaw. Nasa box po yung mga brawler. Pasok L. Pasukan nyo lang. Pumasok ha. 8. Pasukan na. Tapalagdan boy. Phoenix. Ready. 7. Tapalagdan. Tapalagdan boy. Tapal walang 3, bababa. 2. Tapalagdan mo na. Agdan mo na gar. Agdan mo na. Kaya palag na lang boy. Wala nang papasok. Walang papasok. Tapak lang L. Walang papasok. Tapak lang L. Kaya palag boy. Palagan nyo boy gar. Palag boy. Kaya palag lang boy. Patay ako. Kaya palag boy. Tapakal boy. Pikihin nyo MP sa labas. Pag pinapigay kayo, pigihin nyo. Tapak lang L ha. Tapak lang L. O tara 3. Ito tara pasok L. Phoenix yan ah. Pasok L lahat. Dali 8, Ito nga ako, Ray. 7, 6, Mga mahuli 5. mag-drop ka ng Wala na TT. yan. Okay, box lang boy. Baka may Yung archer cell sa oh. gitna. Yung cell solid yung guild boy. Dali. Compress gitna boy. Ay, napitik tayo, Miss Ga. Ready. Baba. 3, 2, 1. Baba. Bihisan.
Up, babayin nyo boy, baba, wala magbaba. Gimik. Nakakita kayo ng pula, Ito? magbaba kayo. Tulak nyo, tulak nyo, tulak nyo, tulak nyo. Tulak nyo pa. Putang ina. Ang Sayang, tagal di ako bumaba nakagalaw nung iba. Boy, bakit pa ang dami nag-RG pa rin? Wala pa image. Wawa. Patay yung isang ipes. Ay! Nakahabol. Tapakel Sayang. boy! Tapakel, bilis! Tapakel! Tapak pa! Tapak lang! PKK boy! Bumaba kayo ng board! Tapakel! Bumaba kayo ng board oh! Patayin niyo mga yan! Sige pa! 3 to, tara pasok! Pasok, pasok, pasok! 8, Mag-drop kayo dyan, dito may 7, pula ko. emission nyo! 6, Ah. box lang! Okay, box lang! Box lang! Huwag kayo matarata lumaya. Okay, box lang, Gar! Boss Rock Box sa lang saan ka? boy! Box lang! Tanga na, iniipit tayo! Ayaw nila tayo pa score rin! Igago, kills lang tayo! Ito pa! Lutan nyo! 8! Lutan nyo! 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1. Up, may Phoenix dyan sa L2 ha. Dito kayo sa box boy. Sa box kayo, may Phoenix dyan sa L2. Ang ina mo. Dali, sumugod na Putang harap ina mo. L1. Up, Di ako nakagalaw. gago kasi may Phoenix dun sa L2. Anong ginagawa nyo dyan? Box lang boy. Okay, box lang, box lang, box lang pala pa. Tapakel, tapakel. Gago, mapupulisan tayo ng mapupulisan ng Phoenix boy. Galingan nyo. Kaya natin yung dalawang guild eh. Huwag kayo masyado lumayo. Alamin nyo rin yung pwesto ng kalaban. Tapakel, Gar. Tapakel pa. O, tara, 3. 2, tara, pasok, boy. Dali, dali. Compress lang. Bumps muna, 8. 7. 6. 5. Sarap Compress. sana Tara, nun. pitig Ang image, mga boy. bilis. Come on, Tulak ka Chichi, natin bigyan to. mo ako, Roy. Dali, in 3. 2, 1, tara, tulak. L2, 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 boy. Buka. Tang One. ina mo. Paga nyo kasi doon, best. Putang inang yan. Wala nang kasama. Putang ina, no? May Boss, ipit boss yan. tayo ng MP. Sabay-sabay naman, boy. Pukin ang inang yan. Likod MP, likod MP. Yun lang, nireso pa ako eh. Pangit ng laro ko ah. Hain yun. Ulit. Tapakel, boy. Wawa. Walang kasing kang Nagamit yung pota. image ko ah. Ano na? Tapak Sige. boy. Tapak nga muna eh. Boss P. Ikaw ba? Ano, 3 kontra pasok boy. Ano yung mga brawler ko nawawala. Pitig image. 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready. Linis boy 1. Up. Linis Gar, linis. Naka-image kayo. Walang image pa kalaban nyo. Dikitan nyo yung mga Patay archer. pa ako nun. Yung mga Yung bio. Bricio. Linis boy. Preso nga. Linis. Kaya linis pa, Na- linis pa, linis pa. No. Linis pa boy, ready. Compress ka, reso patay. Boy, linis box na. Utang ina, nasagdan pa yung iba. Compress. Dali, pitik pa nga MH Gar. Nareso nyo may iba. Pitik nyo, angat sabihin tayo nga, boy. Dali. Walang MH boy. Pitik nga. Walang MH Jo. 3 kontra L3 na nga. Ang ina mo. Tatlo. Mga kuning. Tol, naiwan yung iba. Nakat na kayo boy. Oh. Tangina, wala LGS lang boy. LGS lang, kinakat na yung iba. Walang MH yung iba, Gar. LGS boy. Saan ba yan? Pati ka Kontra pa, pasok Gwen. tayo, main frame, hain 3. 2, tara, pasok na, boy. Pindot nga, bray. Pasukan nyo, kaliwat kanan, dali. Boom, Dali. focus ka lang sa akin, boom. Emission nyo na iba dyan sa labas, Gar. Kaparte nyo Agas image, gumatapang. Emission nyo na, boy. Makakot na kayo. Utang inang yan. Pesto, kaliwat kanan, pitik nga image party ko, Gar. Harap, boy. Harap gate, Gar. Tendo ah. Nintendo ready. 1. Up. Tulalay nasa kanan, Gar. Boy, fence lang. Walang gigit na. Pukin ang ina naman. Tirabak lang. Yung ban ah. Boy, mga nalubog na. Bakit kasi ang layo naman puto? Ang hirap, Gar. Pukin ang 50. ina. Anong ginagawa nyo? Ready, Phoenix, Phoenix ready. pushing, Harap ready. Phoenix, 50. boy. Ready. 1. Up. Phoenix na. Phoenix pa. 70. Pares ka patay. 80. Na 80. Wala na to pa. Patay. Di ako mapapatay yata na ito eh. Abo, Cancelin niya. Boy, Kaya Penboy, nandito ako, boy. 90. Ayan, kaya boy, kaya hindi, kaya boy. Dito ako, boy. Pakomba. Dito ako, boy, ah. Ready. Yes. Dikit Kaya, na, kaya. Dito nyo lang. Pagkakuha. Ready. Kuha pa, kuha pa. Ready, Boss, bako na, boy. 4, 3, Tara, 2, bako na 1. lahat, ha. O, tara, SP, boy. SP. Dali. Roy, Gapang mid, pa-ready yung image ko, Roy, ah. Gapang mid. Sige, up to sa akin. Boy. Tara, pasok mid ka. Pasok mid lahat. Pasok mid lahat, boy. Pasok mid. Pasok mid ka. Okay, pasok mid pa. Pasok mid. O, tara, pitik tayo, Miss Ga. Ready. O, tara, 3. Tara, baba, boy. Par, boy. Lower R, boy.
Lawarari, kakatay na ito. Lawarari, balik pa, laser. Laser boy. Huwag na kayo magpakat boy, laser na, bilis. Laser pa. Nabol kayo ng Hyrule, oh. Okay, lower flat. Ayun na, nakat na sila. Lang yan, dami ano naman, ang tagal nyo naman mag-react, Gar. Lower flat nga boy, nakakat. Ang inang yan. Ano lang. High flat na nga, high flat. Wala na, potang ina naman yan. High flat lang boy. Ready, high flat lang bilog. Kumabres kasi kayo. Ready, piting image boy. Tang ina naman buhay ito. Ready, 3, 2, 1, tulak bilog boy. Kaliwat kanan, ready. 1, up. Tulak nyo boy. Tulak. O, bangon agad. Tulak. Okay, tulak pa boy. Ready, ano Phoenix o. Okay pa, bangon. Tapakar agad. SP na yung mga SPS dyan. SP na boy. Tapakar boy. Tapakar. Kroy, pa-ready Kroy, 21, ah. Ready 31. ah. Sige, up sa akin. 3, 2, tara, pasok R boy. Pasok R, bilis. Pasok R boy. Pasok R. Solid daw PT yung send. Tara, pitig image boy. Ano, Kroy? Pitig, ready. Angat tayo, 3, 2, tara, angat. Grabe, Gar. Chi, bitawan mo dyan, Chi. Okay, RJS boy, RJS. Kapal RJS boy. Kapal pa, cut nyo yung Sige, graw. sige, dito. Bisan. Thank you. Ako RJS bibitaw, ka, ah. ready, Ako bibitaw. RJS. Sige, takbo muna, takbo. RJS boy, uy! Huwag tabulin yung isa, pukin ang ina naman, pupus na tayo. Wait lang, Gar, wait lang. 30 ah. Ito ah. RGS daw. Ready, 3, 2, 1, tulak, 1. Up, tulak Inhang. boy, bukasan nyo to. Tulak, kaliwat kanan boy. Sayang Kuya Okay, M. Tornado ko na yan. tulak pa. Tulak pa, Gar. Bangon na agad. Dalawa Wala na. Di na tayo makaabot. Di na tayo makaabot. Di nila yung wave yan. Tapakar, boy. Dalawa na. Okay. Chi, pa-ready MH, Chi, ha. Tapakar, boy. Okay, tapakar, Gar. Wala nang dinabot. Okay lang yan. Okay, tapakar, boy. Pasok na, Lang, di tayo maka-score, boy. Abangers pa rin sa kalaban natin. Ay, ni kayo, boy. Kaya natin ubusin yung dalawa, eh. Tapakar pa. Natara, pitig image, boy. Ready ba ba? 3. Solid nyo oh. Baba. Yung Please, sell, baba oh, ayaw nyo ba? Baba mid car. Press Ito angat ka. Laser boy. Laser. Laser gar. Kaya patay nyo itong mga Phoenix gar. Kaya laser pa boy. Balik. L2 na gar. L2 pakapal. Pakapal boy. Harap L1. Makaro nga, tingin, bibitaw ako, ha. Ako bibitaw Harap pa. L1 boy. Ready. 3, 2, 1. Tara, tulak ka L1 boy. Kaya tulak 1. Huwag kayo bumakboy. Tulak nyo. Tangina, binabahay pa siya isang piraso. Lala. Tulak mo boy. Ako napapansin na isang piraso boy. Adjust ko na. Okay, tulak nyo pa. Pasok kayo agad na matay. Harap likod boy. Box agad. Ready, harap likod 1. Phoenix pa. Harapan nyo Phoenix boy. Wala nang papasok boy. Tatakain lang. Wala papasok boy. Yung iba bypass. Yung iba naiiwan. Ang hirap. Tapakel. Pumasok, ah. Bilis. Tapakel lang. Ready, 3, 2, tara, pasok, Elbay. Dali, 8, 7, pitik image sa 6, 5, Bitaw. 4, Kroy, bitaw. 3, 2, ready, 1. Up, linis gar, itabol na kayo dyan, boy. Ha. Ipa, Tangina namang lag yan. bakbak pa, boy. Uy. Box lang, ha. Pasok lang, El. Gilang, game. Banat pa. Okay lang, kahit wala tayong score. Wala rin score, MP, boy. Wala tayong magagawa. Bakbakin nyo pagar. 8. Pasok, boy. 8. 7. Lutan nyo ka. 7, 6, 5, 4, 3, 2, ready, 1, up. Walang city bo, gago. Okay, bakbakin nyo, boy. Pasok lang, El, boy. Okay, compress ka, box. Compress box, boy. Okay, pasok lang, El. Pasok, yung mga nasa loob, boy. Pakipansin naman po yung mga nasa loob. Dali. Ayun na, yung mga nasa labas na, yung mga archer, boy, oh. Dali, linis pa. Compress box. Tangina yan. Compress box, boy. Nasagdan na ata yung Phoenix gara. Ready, rapagdan, boy. Ready, 1. Up, tulak nyo gara. Nandiyan na, boy. Dali, nandiyan na, nandiyan na. Kaya nakakabuntod dyan, boy. Ipa. Nastasyan na naman ako po. Palagpa, may wave pa dyan, oh. Kipa, huwag kayo dyan sagdan, boy. Huwag kayo dyan sagdan naman. Talang, boy, may OC, oh. Pumasok na box nga. Di ko na, ayun na, itabal na. 1, up. Tangina kasi, pumababa kayo ng andala talaga ng run guard.
Ah, Ay, ang lala nyo naman, boy. Chi namin, Umangat Chi. naman yung kalaban. Di nyo naman kailangan bumaba. Tapakil nga yung mga naman, Tiger. Di kayo masaway, potang ina. Ina, sinasalubong nila eh. Na-splashan kami sa Ang likod. lala nyo, boy. Pukin ang ina nyo. Pasok, El. Dali, pitik Tawad image, ka. boy. 8, 7, 6, 5, Ikaw, Chi. 4, 3, 2, ready, Pabisan. 1. Up. Saan na image niyo? Thank you. Itabol na, hoy. Pumalag kayo. Huwag kayong tulala. Tang Hindi ina mo mo. kababs. Lag, boy. Palag. Putang ina mo. Sa box lang kayo. Diyan na yung Phoenix, oh. Palag pa. Tapakay lang mga namatay. Tapakay lang, boy. Tapakay lang. Pakpakan nyo, pigay nyo yung mga MP sa labas. Yun nga. Pigay nyo, boy. Pigay nyo, boy. Ay, nagdamang kasi kayo. Ang dali-dali ng laro, boy. Hindi nyo naman kailangan bumaba. Otak inang yan kasi, lalo. Bigay bakbakin niyo, nyo yung nasa boy. labas, oh. Pigay nyo, babae ng board. Magpauki kayo, poking inang mga yan. Pigay nyo pa. Okay, backbite yung mga namatay, boy. O, tapakil lahat. Tapakil. 3, 2, 1, tara pasok, boy. 8, 7, pitig image nga. 6, 5, Bibitaw ha, party 4, to. Putang 3. ina kayo, bibitaw Okay, kayo. box lang. Yan sila baba. Basta, boy, linisin nila yung nasa Vision, box. vision. Utang na, may dumadaan pang try. Sige lang po, lala. Tang inang. Bakit Box na? lang, uy! Box lang, maipit kayo. Putang inang. Wala pa akong pinapatulak, face. Sa box lang kayo maglaro. May Phoenix pa sa taas, oh. Okay pa, ready. L2 tayo, 3 to. Try L2 nga muna. L2, 1. Up. O, harap box, boy. Harap box. Ready. Harap pagdan. O, pasok L mga namatay. Wala nang bababa dyan, boy. Na-splashan kasi yung mga nasa taas, Gar. Ang titigas naman ng mga ulo nyo. Para ay mga bata. Compress, pasok L pa. Wala nyo. Bitaw mo nga, Kroy. Kroy ko magbitaw. Pasok L pa. Pasok L, Bray. Wait lang. Wala pa rin PT yung Zell. Isali niyo Epes yan, boy. O, tara, pitig image, boy. Ready, 3, 2, 1, lower mid. Wag. Tingnan mo yung low mid, oh. Pa L2 yung iba. Wag nga. Ready, L2, 3 to, try L2 nga. MH. L2, boy. Ang lalaan nyo naman maglaro. Ayan na. Tapal, Ay, boy. bakit na? O, wala akong pinapapush, ha. Tapal lang. Nice L2 one, lang, nice L2. one. Ready, tapal L2 lang. Pasok nga, box. Maliligro kayo ng Phoenix dyan. Ito nga, Pasok, pasok box, na image boy. ako. Pumasok kayo ng box, bilis. Ayun na, nag-clutch na sila. Ready, baba. 3, 2, 1, baba, boy. Babayin nyo, baba, angat, boy. Angat, nasa low flat, nag-clutch 1. Up, nag-clutch sa low flat, gara. Get, clutch pa, boy. Low flat, pa L3. Pa L3, boy, makapal. L3 nga, wave 1. Up, L3, boy. Get, resto patay nga dyan. Resto patay, wala mo nababangan. Balik, low flat na, wala na habol. Epes na lang yan, boy. Epes na lang yan. Low flat, boy. Macro ko. Yung dahil ah. Nice Dali, one. boy. Compress na ka, pitik na image, boy. Bitaw mo Ayaw nga, Kroy. tumigil, Kroy, boy. bitaw mo. Ready, rappel 1, 3, 2, 1, tulak L1, boy. Tulak L1. Hindi natin kayo mag-tap na mga gay. Tulak L1, boy. Tulak, spread ka, kaliwat kanan, ha. Ready, tulak nyo, boy. Yan, ha, 1. Up, tulak nyo. Yung sa inyo, atawag nyo yung bypass guard. Pukin ang ina naman, oh. Tulak nyo, box. Box, boy, bilis. Box, dali, ready sa Phoenix. Hold on, Sarap boss. agad, likod camera. Ready sa patay, pasok L mga namatay. Box na. Agal, ah. Mindot. That Ay, was fail, dead. fail. Compress nga, box, boy. Box. Pitik nga, MH. Bitaw ako ha, dikit. Nun, Ready, boy. L2 at 3. Ulit, Chi. 2, 1, try L2 ba? L2. Habol kayo ng L2, habol. boy. Part 2 tayo. R2, liban. Ako nang bibito ah. Liban, boy. Part 2. Okay na. Angat agad. Angat. Harap R1. Harap lang. Wala Ito, mag-R1, subat. boy. Harap. Ready, harap, boy. 1. Up. Wala po siya. Harap lang. Harap lang, boy. Okay, harap lang. 3 to, tara, tulak. Pasok R1, mga namatay. Baon agad, boy. Tulak. Okay, tulak pa, boy. Yung Okay, yellow. okay lang yan. Tulak. Pasok R1, mga namatay. Okay, mapablash na yan, Gar. na. Wala, patay, Sai. Pasok Wala. R1 lahat na. Wala na mawal dyan, R2, boy. Dali. Boy, bilis. Tagal niya naman, Gar. Mabi. Tangang puto niyan. Bilis, Gar. Bilis. Nakatakbo na yung Side MP. Pababa pa lang kayo. Traffic tayo, Miss Gar. Ready, R2, 3. Kontra R2 nga, boy.
Ge, Arto. Maglaban pa pala kayo dito. Arto. Low plat. Low plat, Gar, low plat! Putang ina naman. L3 nga boy, pukin ang ina nyo. Dali, Rapel to dyan lang ha. Kanto. Kaya bato nyo pa. Rapel to yan ha. Harapan nyo boy, one. Harap na, tulak nyo nga. Kaya tulak nyo, busto. Kaya tulak nyo, Gar. Tulak nyo pa. Kaya tulak nyo pa boy, tulak pa. Tangina mga Inis bulag. boy, yung mga nalubog. Balik ka. Balik ka, low plat boy, balik low plat. Dali, yung mga binaypas nyo. Di pa Sila Mabi, naririnig. oh. Balik low plat, di pa naririnig. Diyan naririnig no? Baka na, pasok kayo yung mga matay. So Yung tumapak yung MP Breezy, boy. oh. Gapa nga, L2 nga lahat. RMP, R. Pasok Nasa kayo yung mga RMP. matay. Pasok L, kita tayo sa lubungan boy. Pasok L. L1 na lahat boy, bilis. Mapapangat nang wala sa oras siya kung hindi ng mga babae natin. Ay, nilupag mo siya. Takin lang yan. Android, Dali. oh. Tangina mo. Wrong turn ka, do. Compress boy. Otra, pitig image ka ready. 32 Otra na. L3 3 to otra L3 boy. L3. Okay, L3 pa. Low plat tiger. Bitaw, Mitch. Ako nabibitaw. Low plat Di gar. ba Low rin plat yung boses mo, pare? boy. Low plat. BHS. Low plat. Pakatlong bilog lang boy. Ready pakapal lang. BABA. Pakapal lang boy. R3 na yata. Ready, angat sila. Angat yan. Pag ako BA boy, Roy ako pa BA. Kaso yung MP. R2 Tito Sai. pumindot na, 55. Sila. 55. Nasa Arto sila. MP, ah. Oh, R2 R2. MP. Arto. Pitig nga image boy. Pitig mo na image. Ready. Tulang agad natin. Boy, gago pa kayo? Pitig mo na boy. Uy. Wala pa akong image guard. Tangin yung kaparty ko. Ano na? Hello? Ayun. Tara, 3, 2, 1, tulak nyo, Arto boy, Arto, ready, 1. Kaya tulak nyo si Sapak, okay, bypass nyo, Gar, yari kayo dyan. Kaya tulak nyo, Gar. Okay, linis pa. Gago, hindi kayo makaka-score, puking ina nyo ba? Hindi kami makaka-score, Pero At least top tayo 1 top kami. kills, no? Pasok ka rin mga patay, boy. Mga ano na Pasok yata, ka. bes. Mapa-flash na yata. to. Pasok ka, okay lang. Arwan lahat, kapang Arwan. Gilang, may flash nila. Hindi nila ipa-flash yan, boy. Gago, malalabas din yung Phoenix, eh. Di ba ala kayo mapa-flash yan? Arwan lahat, boy. Doon na, Boss Trax, doon na mag-image. Phoenix yung pumindot, dinalabas silang lahat. Okay. Maniwala. At least may natutunan ako sa'yo, bes. Pasok ka, boy. Pasito. Pasok ka. Otra, pitig image pa, ready. Otra, R2, tayo 3. Otra, R2, pa R3. Salubungin natin Phoenix, boy. Tito Mick, paalalay nga ng City. Minsan nakakalimutan ko Pa R3. Wala. Low plat na, boy. Low plat. Gitna lang muna. Gitna lang, ha. Ito. Ito, tulak nyo. Phoenix, i-ebulin nyo. Nakataligod, boy. Nakataligod. Dipito. Tulak nyo, boy. Ipit yan. L2, ha. Klase nga, 1. Wala mo na pupusya. Tirabak lang. Tirabak lang. Box lang laro. Tulak nyo lang hanggang box. Tulak nyo box. Box, boy. Dali, nasa hagdan yung MP, boy. Nasa baba. Box na, Gar. Epis lang may iwan dyan. Isa patay. Box mo na. Recover box. Recover nga dito. Tingnan Box, mo ako. boy. Box na, Gar. Bilis. Yung Mabi, Up sa akin, ah. Bitaw mo, Kroy, bitaw mo. Okay, nakatarapit nga, may isa sa MP. Nasa MF. Sa MF, mga Walang Phoenix. Ah, MP lang to. Nasa harap labas lang. L1, boy. Ready, 3, 2, 1, tulak L1. Tulak L1, boy. Tulak. Wala dito. L2 na MP. Pumindot na, L2 47 MP. ah. Harap likod. Boy. Harap mid. 3, 2, 1, baba mid, boy. Yapo yung pirong puking ina. Ano yung tanga? Wala, nasa Baba MF. mid, boy. Angat mid. Angat, boy. Ready, 1. Angatin nyo to. Puking ina nyo ba? Sarapi. Angat, boy. Angat. Score tayo. Punta na, angatin nyo. Yan yung pirong tanga tayo mga yun, eh. Kaya angatin nyo pa, boy. Kaya angat pa yan. Pasok mid, boy. Bid lang, ha. Gago, okay lang. Top kills naman tayo, boy, eh. Ay, yung mga archer nila, oh. Pasok mid, boy. Pasok mid. Wala na mag-image, ha. Ano oras yun? Masabi, oh. 58. Labas na lahat. Labas na, boy. Okay, tapakar. Sabay natin ito, boy, oh. Tapakar, Gar. Tapakar lang, ha. Wala mo na papasok, boy. Tapakar lang. Ay na. Tapakar lang. Wala pa 48 yung 48. Tara, 3, tara, pasok, ha. Gago na, Gago, pasok na. 48. wala Ayos pa. lang. Gago. Wala ba? Tara, 48 pasok nga, na, 48. pasok, ar. Tangina mo, sabi mo 58, 48, eh. gago. Pasok nga. Yun lang, bag na yung parte ko, boy. Pasok. Akin din. Maayos ba ito mamaya?
Maayos yan mamaya, boy. Ready. 3, kontra Arto, Sige. Arto. BA. Pitik nga, boy. Hindi ko Arto, kita Arto, yung Arto. ano. Arto. Kung Di nakapag. kita yung Hindi. party, Bagyan, gago. game, bagyan. Okay lang yan, okay lang yan. Kahit wala kayong BA, boy, R2. Lower flat, 3. Wag. Arto lang. Balik. Laser tayo, 3. Kontra Lane. laser, boy. Laser. Pamid nga, boy. Pamid, boy. Ito, ready. Tulak 1. Up, tulak niyo, boy. Wag niyo bypass yung sand, oh. Ge, tulak pa. Score tayo. Ge, tulak niyo. Tulak ang gamit. Bakon mga namatay, boy. Tulak ang gamit, boy. Tulak. Bakon na, hindi makakares yan, eh. Tulak ang gamit, ha. Pasok mid mga namatay. Bilis, sarap likod. Baka na JMP, ha. Parte ko Bilang. angat bilog mid. Thank you nga. Please. Pasok mid, Papa boy. Burn. Pasok mid yung mga Kaya namatay, labas boy. nga ako. Potang inang PT to. Pasok mid pa, boy. Ayan na yung mga MP, Pagka boy, rin. ha. Harap Kelto pagdaan. Bill Harold. Harap, boy. Harap. Ready. Pasok ka ni. Wala yung mga archer lang. Angat na kasi, boy. Huwag na kayo pagkulitan dyan. Boss P, padrop nga ako. May box ka ba? TQ, Papa Burns. Tara, pitig image, boy. Ready, tara, 3, 2, 1, tara, Okay, baba. Lawarar. Di ka Gar, mabiin, lawarar boss lang. Pips. Lawarar lang, boy. Bag sa'yo. Lawarar lang. Bagbag. Papasok Layo ka Lawarar, lang. pesto Layo ka, ka. boy. Yan. Pesto ka. Hintayin natin sila gip pa yung umikot. Wait lang, Galing laser to lawarar. Wala. Dito nga boss Trax, diget. Wala, hindi umikot sa'yo. Ito, Eh, Para umikot. image sila, ayan tayo. na, umikot. Wait lang, lawarar. Wala si Kapres boss. ka. Pitig nga Nandun na image, MP. boy. Si Boss Garo. Pabiljo. Papitig Ano, jo. MP sak? Ang ingay nila, hindi Nandun kita na. kanina eh. Ready, wait Eh, lang, ha. pero baka makita. Wait lang, boy. Andiyan na sila, Arto na sila. Tara. Pasundot nga muna, boss. Gift. Wait lang, ha. Tara nga tayo, 3, 2, 1. Tulak, 1. Up, tulak nyo. Pukin ang ina, wasak na, boy. Kaya tulak nyo. Pasok, Arlo, mga namatay, boy. Tang Okay, ina mo, bait ako dun ah. Ako din. Pasok, boy. Pasok. Sayang pagka-bait ko dun. Pero kung nakapasok ako dun, boy, tang inang yan, manipis yung 10 kills. Bag yung PT kay Boss- Boss Pips. Boss Peps, bag Salamat, ang salamat, tayo. boy. Hindi ka ma-BA. Try mo nga ulit mamaya lumabas. Si Boss Eps lang. Layo, labas ka na. Pag Labas. na-flash yung hero, boy. Yan. Okay na, tara, pitig nga image, Gar. Ay, Croy. Ready, tara, 3, 2, tara. LT, Arto. Sorry. Kinakausap ako ni Badet. Arto. Okay, L2, liban. Liban, L2 boy, L2. Ipitin tayo na ito. L2. Sige, paipit tayo. Tangin na, 1,000 na lawang natin. Gago ba yung mga yan? L2 boy, L2. Okay nang ina nyo. L2 boy. Ready, harap ha. 3, 2, 1, L1, Gar. L1, tulak nyo L1 boy. Tulak L1 Gar, L1. Up, tulak nyo L1. Get, tulak L1. Tulak pa Gar, tulak. Huwag kayo magpalinis boy. Get, tulak pa. Putang ina mo. Grabe yung kara. Tulak pa. Diretso mid nga kayo. Labas nga lahat ng mga bag party boy. Labas lahat. Reset tayo. Reset. Labas lahat mid. Wala mo na papasok. Labas lahat. Labas lahat. Yung mga bag party boy. Labas lahat. Mid Gago, patayin nyo to yung mahabol oh. Wala bang combo dito? Labas nga lahat muna mid boy. Labas lahat mid. Tangina mo, sayang to. Dali. Labas lahat mid. Labas yung mga bag party. Labas na. Tapakar tayo. Gago napunta sa SG Campus. Labas kayo mid boy. Bagyan, Labas best. kayo mid. Hindi Labas. nangyayari sa akin eh. Bago wala mo nang papasok ha. Magbabag ulit yan. Dali. Labas pa. Burn. Tara, pasok ka Hindi ra, gago. 3, Sa tara, pasok ka. Campus rin, no? Bag pa rin si Tiger ata. Di ba? Okay na parte nyo? Okay na. Pasok ka ba? Yung Connie, reso nyo. Ready? Pitig image boy. Ready? 3, to, tara, Arto. Arto. Napunta kami sa campus. Okay, yung mga bag eh. Low flat boy. Low flat gar. Low flat boy. Ito, tulak nyo ito, Archer. Wag mo na. Gitna lang, balik. Balik boy, gitna. Nasa L3 ata yung Phoenix. Kaya gitna lang boy. Gitna lang ga, ready. Kalilipat tayo, kaliwang bilog ha. 3, to, trapel to lang. Wala mo natutulak dyan. Pwesto lang. Compress macro ko. Macro ko lang boy. Sila tutulak yan boy. Manginginig yan eh. Compress, pitik image tayo rito. Pitik boy, pangat nyo. Okay, tumulak ha. Wait lang gar. Croy, bitaw mo Croy. Wala. Ready. Meron. Compress lang. Ayun, Okay, tutulak yan boy. Pakiramdam Bakit nyo sila gip-gip sila eh. sa'yo? Okay. Ilang boy. Ano, Yan ano, yung may pagitan boy. Wait lang. Umangat na sa'yo. Umangat. Wag. L3 lang boy. Uy. Bakit? Hindi ko naman pinapakat Dari, yung kalaban. Kalma lang. L3 lang tayo. L3 lang Gago tayo. na ipit sila. Arte ko pa compress nga dito. Ano yung Bukas sila. image, pre? L3 lang boy. Yan sila boy. Ayaw nila pumushi. Bala kayo. Gagi. Ayun yung image. Walang hingin ng image mamaya pag di kayo naabutan ha.
Galit. Pitik image boy, pitik. Sorry. Mahabol tayo nun, gagi ka. Wait lang boy, maaga pa, 3 minutes pa naman. Ikaw lang dito, Kara. Hello. Nice one. Sige, pitas-pitasin nyo lang do. Tara nga tayo. Buwaba, say, buwaba. Tara, lower flat Mag-ano, tayo boy, R3? 3, tara, low flat boy. Mag-R3. Kaya low flat, tangina, ipupus na natin ito boy, low flat lang. Low flat, tangina nyo, abang biyaya kayo ha. Okay, pangatlong bilog lang boy, pangatlong bilog. Ready boy, go press ka. Tara, tulak na 3, tulak nyo boy, tulak nyo na po, kinangina nyo, abang biyaya kayo 1. Up yung sod oh. Okay, tulak gar, tulak, linis boy. Linis gar, linis, reso patay nga. Di ako nag-payment siya, reso patay boy. Uy, R3 lang. Wala naman ako pinapangat boss. Pitik image boy, wawag tayo si. Pitik image gar, pitik. O, Trarjes, 3 to Trarjes. Wala ka tuloy MHM. Arjes boy, dali pa. Sayang mga Finish na, FPS tra. gago. 3, 2, 1, tara, tulak, kaliwat ka lang boy, ready 1. Up, tulak gar, tulak pa. Gago, nasa loob na kami boy. Tulak nyo, pindot ka, bray. Tulak, reso pa tayo, harap gate. Ready, harap gate boy. Harap gate ha. Harap Pareso gate na. dong. Reso pa tayo agad, harap gate na lahat boy. Boy, pengin per sa gate, kaliwat kanan. Pareso dong. Pareso nga ang FS. Harap gate, kaliwat kanan boy. Kaliwat kanan ha. 20. Bakar ko dikit nga. Chi, bitaw mo nga dito, Oy! image. 30. Muna, Boom, Dark, alam mo na, pireso mo, boom. Dark. Boom. Alam mo Bro, na. wag mo na maingay. Focus kayo sa trabaho 40. nyo. Pitik image gar. Sige bro, mamaya na, wait lang. Hindi ako naririnig. Reso Yun, pa nice patay one, boy, bro. Rigaberta. Nice one dong. Dahil bunganga. Nag-aabang ata sila boy, nag-aabang. Okay, kilote lang tayo pag nag-abang sila gar. 70 ah. Okay, Makakuha pwesto to. lang boy, pwesto lang. 80. Harap gate boy, wag sa gitna ha. Dep lang tayo boy. 80 na yan boy. Dep lang ha. Pagkasipa na ito, bubuhay gote ha. Ready, harap lang 90. boy. Harap lang, ready 1. Up. Yeah boy, tira back. 95. O, bubuhay Splash gote, na to, splash na. Okay na to, gote. okay na. O, reso pa tayo. Nagka-score. Yan Reso daw. tayo. Tangina nyo, may score pa kami. Top 1 na kami. Gago pa kayo. Tangina, may pansya po na si Banjo. Uy, putang ina mo, damay pa. Sunod. Uy, Damay pa si napagulong na, Billion. Bes. Ay, conference boy, baba na tayo. Pangit laro dito. Mga baklala nandito boy. Pitig Gar. Ready. Baba, 3, to, atra, baba, paar. Wait Paar lang. 3. Oy, kaliwa yun. Gago, R3. R3 lang nga muna. Papal, R3 lang boy. Hindi mo tinamaan dyan. R3 boy. Ready, 3. R2 boy. Pukin lang ina neto 1. Up, gago na inis boy. Tulak nyo. Putang ina, patay na naman ako. Tulak. Tulak boy, tulak. R2 lang ha. R2 lang boy. Meron pa sa likod nyo. Harapan nyo kayo likod nyo. Dali, harap floor flat boy. MP. Harap lang. Hoy, harap lang boy. Harap lang, patulakin nyo. Lugi kayo. Patulakin nyo. Tutulak nyo. Ready 1. Up, tulak lang. Abang lang, pwesto lang boy. Yan. Pukin na huwag kayo tulak. Ano kay Toro? Tangina mo, Tulak naiuna boy, ako. tip lang. Si Tento, pukin na naman batok ka. Pukin na sige. mo, tanga. Tulak boy. O, ready? Asan? Okay, palag lang boy. Palag pa boy. Palag pa boy. Sige, Okay, ayan palinis na. tayo boy. Baka na. Yan ang Phoenix ka. O, tapakar tayo. Tapakar. Yan daw. Hindi ako nakagalaw doon. Tapakar boy. Tapakar. Ako Tapakar. bibitaw ha. Parte ko ako bibitaw. In 3, 2, 1, tara pasok. Ako bibitaw, Chi. Sinisa niya. All bobs muna. All bobs lang ha. Wala pa ang pinapa-image gar. Makinig kayo maigi kasi para hindi na ako nagpapaliwanag. Uy, pitik nga image boy. May pitay. Wait lang. Nasa medyong MP. Wait lang. Harapan nyo lang yan. Sila tumulak boy. Ayan o. Nasa medyong MP boy. Ano? Diba? Tapa lang boy. May pitay. Box lang kayo lumaro. Gago. Arto Phoenix boy. Patay kayo dyan. Gilan boy. Bababayin natin tayo. 3, 2, 1. Tulak nyo boy. Tulak nyo 1. Up. Tulak nyo boy. Tulak nyo. Ay na, Phoenix Get sa tulak. baba na. Baba muna boy. Tapalag ta. Ready 1. Up. Tapalag ta na. Boy, wasak pa to. Pukin lang ilang yan. Napaka-basic ng run. Wasak pa yan boy. Palag pa, di ba? Basic, kubus tayo. Pasok ka rin mga matay. Ay, tapak lang. Sorry. Combo. Nice one. Sino Tapak lang. kinambungan? boy. Tapak lang. Ready. Tangkin na corner kayo ngayon. Tara, 3, 2, 1. Pasuke. Pasukin. Ay na, pitik nga image boy. Pitik nga. Ako pipitek ha, parte ko. Wait lang.
Gago, maipit na naman tayo. Puking inang OC kasi to. O, tara po siya, R2, 3, 2, 1, R2 boy, R2, R2, 1. Up, ito, puking ang ina, wasak kay New York boy. Nakuha, bili. Harap agdan, Balikan ready, nyo na. agdan na, bitaw Phoenix 1. Up, bitaw Phoenix boy, agdan na. Wala na, pusta naman tayo. Okay, pitin nyo yung top 1 kills. Tangin, nabulin nyo kami, mga taka. Pasok mid, tapak mid lang. Tapak mid lang. Naka-score kami, mga bobo, yung MP0 pa rin. Tapak mid boy. Tapak mid gar. Reviving. 3, Ah, 2, parte ko. mid. Okay, kalma lang tayo. Kami sila magtsupahan dun sa kakabantang. Parte ko, pasok. Mid. Pasok pa boy. Lasing sa R1. Dali, pitik nga image boy. Jason. Pitik, R1 habol. In 3, 2, 1 mga habol na kayo doon. Linis tayo. Linis, mga janitor fish. BA. Tulak boy. Ako na bibitaw. Tulak R1 boy, box 1. Up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Pukin ang ina mo, pati siya ako eh, bising nyo. Tulak gar, pasok ka rin mga mamamatay. Okay, R2 pa nga, meron pa R2 eh. May R2 pa ba? Ako silip, wala na. Okay, box lot. Box lot boy. Boy, huwag RRR, nyo nang pasok ireso R1 yung boy. MP boy. Oo nga naman, ina naman yan. Pasok R boy. Pa-city daw sino yun. Sorry. Sino up image sa inyong dalawa? Pasok R, o tara pitik Cheese. na Sino ko image sa akin, boy. Kari? Pitik boy, ready, R2 tayo 3. Bitaw. 2, 1 R2 gar. Putang ina, Bitaw scouter yata. to. Gago nila pag yung words mo, yung hirap Nabitaw, words wala to rin, na. nabitaw. Ay, nang... Eh, di ba, laser nga, baba, laser boy. Laser mid, laser. L2, wag, L2 tayo, Pukin na. L2 boy. Hop, lower L2. Angat na naman kayo doon po. Likod ah. Archer Archer, lang to. ah. Archer lang. Bibitaw ah. Okay, patayin nyo boy. Pindot R3 nga, balik nga, R3 nga, gaya mo. Okay. R3 boy. R3 nga. Dali, kaapos sila yung boy. RJS boy. RJS. Ready, 1. Harap lang. Tumulak na sila. Harap Ang ina boy. mo. Tagas sa image nyo. Okay, tulak. Tulak, gar. Tulak. Okay, yan nyo. Hindi namatay yung Okay, RJS lang. RJS pa. Papa-SP ako ha. Okay, RJS papalag pa boy. Tulak nyo na MP boy. Agaw reso. Tulak nyo na boy. RJS nga muna. RJS lang boy. RJS. Compress nga boy. Piting image. Ready, 1. Buwasan nyo to. Buwasan nyo. Gepa boy. Gepa. Baka na. SP na yung mga EPS boy. RMP. Sige lang. SP na boy. Ah, Tapakal. Oh, Artayor. Wag. Artayo. Fake news pala yun. Tapakar boy. Ako bibitaw. Tapakar. parte ko, Ako bibitaw. Tapakar boy. Tapakar. 3, kontra pasok. 43. Tapakar. Pasok pala. Okay. Ilang. Pitik nga image boy. Pitik. 9, 3, kontra pasok. Ay, R3 pala, R3. Pasok ang puta. R3 boy, R3. Iniisip ko na kasi next na gagawin natin boy. R3 boy. R3. MP. RJS boy. Wag tutulak na MP. Pupush natin to ha. Ready. O tara. Oy, ready kayo dito. Makakat kayo ng MP macro ko. Pupush tayo Phoenix. In 3, 2, 1. Tara, tulak Phoenix boy 1. Up, tulak nyo agad yun nasa bungad boy. Bago kayo pumasok. Get, tulak pa. Tulak pa gar. O, baka na agad. Ge, baon boy. 40 ang ge. Papapindot natin sa MP boy. Ge, tapakar. L nga. L boy. L. Tapakal. Ge, tapakal. Nakuha. Gagot. Pasok ka L boy. Bilis. Pasok L boy. Tara, pitik nga image gar. Pitik nga boy. Manipis Phoenix doon. Ready. Angat Roy, time bibitaw 3. mo, Roy. 2, 1, tara, angat gar. Angat. Nasa likod Parte yun na ko, MP boy. Roy. Angat. Ang LJS boy. LJS agad. Bilis boy. Nag-reset yung Phoenix boy. Angat agad. Pasok agad mainframe boy. Michelle nyo ba yung mga naiiwan na kaparte nyo? Pakicheck. Dali, pasok mainframe agad. Pindutin ko ba, Sai? Pindot to. Tara, Animation mo, pasok. Coy, dyan, Kaliwat ah. kanan gar. Bilis. Kaliwat kanan boy. Kaliwat kanan gar. Pesto. Kaliwat kanan boy. Kaliwat kanan. Dali, makakat na kayo boy. Yan o. Op. Game at tempo. Yan nyo na yung tayo. Pesto. Kaliwat kanan boy. Compress nga. Pitig image gar. Kento. Bobong puta. Huwag Ano, naman pupush na. mag-flood one. Ayun na. Up. Get, tira back lang boy. Wala dyan sa gitna. Get, tira back lang. At layo na gate boy. Get, Phoenix na mag-clean up dyan. Ready, Phoenix 1. Up, gate gar. Gate. Ready, bububuhig tayo. 3, 2, 1, bubuhig. Ote boy, habang nakaharap sa gate. Bubuyog.
Ge, bubuig pa boy. Reso patay. Reso patay boy, wala nang lalabas. Reso patay. Reso patay boy. Reso nga. 80. Ge. Reso patay. Kaya natin to guys. Reso patay. Pakireso nga si Tiger boy. Sayang +9. Sayang tato. 90. Kailangan totoo, reason nyo yan. Move ko, boy. Kaya to yung dip boy. Dep guys ha, dep guys. Galingan nyo guys. Pesto, kaliwat kanan gar. Bill, Bill, Bill. Galingan nyo boy. Galingan. Sorry, Pesto, kaliwat kanan bitaw ko, gar. Roy. Bill. Wala pa yung party nila. Ayun naman, gago. Andyan na. Pesto, kaliwat kanan boy. Medyo lumapit kayo sa gate boy. Pero papasukin nyo muna yung kalaban. Si Tento boy, 5 and 10. Tangin ang cheater niya. Kapal ng mukha eh. Boy, kaliwat kanan. Pasis yung party ko dyan, ha? Susundin ko lang si Boss Gar. Kasi pag gold Sige, sige, sige. Ready boy, harap lang gar. Harap boy, Manipis papasukin yung nyo muna. Kaliwa ah. Get ready, Pesto, kaliwat kanan gar ha. Mauna yung mga EPS dyan boy, sila Tento, ready. Get, dep lang tayo boy, dep, ready. Ayun oh. Ready na, ready, EPS lang yan ha, naman. Pwede yung mga brawler gar. Get pa, ready, harap gate lang, harap gate. Oh, Phoenix, layo. nagkasabay sila, nagkasabay. Ready, one. Parap gate boy, layo. Let's go. Tira ba. Nagandilin niyo, boy. Nice one. Huwag dyan sa gitna boy. Putang ina, namatay ako sa gitna. Wait Tira lang, ba boss, ka bet boy? sa ako na bala. Kaya tira, linis loob, resto patay agad. Nice one mga EPS kong mahal ko. Pesto boy, kalawa. Uy, makikita sa mga may mga archer doon. Lapit, Okay lapit. lang, ina mo, Para image kaharap, ako. patay ka, no? Ikaw, Kari, Ay, bibitaw. lumabas boy. Okay, bitaw mo, Congress Roy. car. Wala tayong BL ha? Patay si Aaron. BA nga. Tangina, sasawayin ko si Harold sa gitna. Ako pa namatay, pukin ang ina mo, Harold. Points ng Pesto Phoenix boy, boy. kaliwat kanan. Ha? Tatlo no? 4. Tatlo, 30-20 lang. 20, apat ata, 20 lang sa atin. Okay, 20 pesto na lang. sa atin na, boy. Oy, dali, pesto boy, harap, boy, ready. Magra-rush to, ha? Pesto ulit, tulad kanina. Pesto lang, mauna ulit Epes yan, ha? Mauna na Epes, oh. Ready sila Tendo na, ha? May mga Ginata. archer rin yata boy, ha? Harap boy, one. Sabio. Ready, one. Pinantay na, nag-isa-isa yung mga brawler nila, boy. Gago, nakapasok na sa Gago kanan, ka. oh. Tangina yung kanan, ay bumakbak, boy. Tira back, ready. Phoenix 1. Get, di na makapindot yan. Kiloti lang, ge. Kiloti, boy. Bubuyog. Wala na. Wala na, Wala na, hindi na bangon. Gago. Oh, Yung Regine, boy, Tapos, pa. Hindi, okay lang, boy. Wala na. Gago. Kuha na natin. Bangon, gar. Bangon. Pati ito hanggang zero? Tapakil. Hindi nga. Tapakil, boy. Pag nag-ano na, 10-0. Tapakil na. Huwag na kayo magtalo. Tapakil, puking ina nyo. Tapakil, boy. In 3, 2, 1, pasok. Pitig nga 8, 7, Ako pipitik, ha? 6, box na ka 5, 4, 3, 2, ready, 1. Pitable na boy, ha? Pitable na kay Gar. Bakbakin Prebil. yan. Gaya, palagpa, boy. Gago, L pala prebil. Palagpa, boy. Gaya, palagpa. Putang ina, bobo ni Banjo. Gaya, palagpa, boy. Box ka lahat. Box, boy. Gaya, box pa, boy. Box pa, wala papasok, ha? Tapakil lang. Wala papasok, boy. Tapakil. Di ba nakapatay pa ako Tito Mick? Ang pisot mo Tito Mick, gago ka. Tapakil, boy. Last 9 minutes, ha? Tapakil. Tapak lang, boy. Tangina, bayaan ko kayong katayin dyan sa loob. May lost soldier pa ba yan, Bes? Meron. 3 kontra pasok. Pareso na lang ako. 8, Sa ano. Sige, sige. 7, 6, pitig nga 5, Pitik, Chi. 4, Pitik, Chi. 3, Emish boy, 2, ready, kalat kayo boy, 1. Pita mo lang Gar. Okay, kalat, may Emish kayo, walang kalaban, oh. Walang Emish yung kalaban. Kalat pa boy, kalat, pasok lang kayo mga namatay. Gepa, kalat Ang pa. ina naman, wala akong mapatay. Compress box boy, papasok MP. Bill, Harold. Compress box. Kaya papasok na. Lutan nyo, 8, 7, 6, lutan nyo boy, 5, 4, 3, Boom, 2, debate ba piti ko? ready, 1, up! Kita mo na boy, mga walang buffs yan, gago, baka mapatay pa kayo yan. Kipa, linis agad. Ready, agdan boy, harap, ready, 1, up! Tangina mo, kuha ni, Snap TV, ubus pa boy, tapakil boy, pasok agad, pasok agad boy. Pasok boy. Ang engay eh. Pasok tangina mo, commander ako eh, gagawa pala eh, pasok boy. Pasok
Pasok Alpagar. Gago ka pala Pasok talaga, Tiger eh. Pasok Ito Alpay. si Tiger may masabi lang, puking inantay. Pasok Alpa. O tara, pitik tayo, Miss Gar. Suko yung mga tanga eh. Ready boy, tara, 3 to tara, L2, L2 boy, L2, L2. 2. L2, low plat tayo. Sino na uli natin? Kidlash, lahat na. So ay, MP nasa loob. Tara, low Gago, plat nadisi ako, boy. boy. Low plat, kaya low plat. Low plat lang, low plat lang, low plat. Parto. Ito, katyo, other one. Up, katyo to. Katyo, boy. R3 lang ha, walang angat. R3 lang. Miss nga Eh. dun sa Aliel, no? Gusto sa akin dito. Sabi sa inyo, 8, miss. R3 boy, R3. BA, Wala ka naman, Jo. Cooldown ako. Tara, pitig nga MH Gar. Ako na, boss. Peps, wait Ay lang. na, tara, 3. Ako na pala. Pitig MH boy, 3 to Walang tara, damage dun. RJS boy. Tangina mo RJS, talaga, Neil. RJS lang boy. R2 Phoenix Wala akong Ganda. MH boy, Jo, pitik pa dyan. Ready, push tayo, 3. Nabibigyan ako. 2-1, tulak nyo, Remix kaliwat ako, kalawan. Wala si boss Peps. Up. Tulak boy, tulak, Game gago. on. Uy, ayaw nyo tumulak boy. Gago, stress. Gago, nasa loob na kami, namatay na lang ako. Oh, uy, yun lang. Oh, tulak na boss. Signer, sign. Ge. Baka na. Walang tumulak. Gago nangyari sa inyo. Gagi lang lalabas si Tendo, tsaka yung Gary, mga nabitaw ko niya sa lang. akin, ah. Doon yung sipain. Nurse, please, try. Akin Chi, na. ikaw bibitaw. Chi, ako Oh, tapakal. 50 dyan boy, tapakal. Puta. CD, CD Ah. daw, CD. Wala rin akong image. Wala akong image Archer. Wait lang, boss, ay wala PT namin. Ilan na ba? Tara, Ayun na. pasok L boy. Pasok L, labol na lang kayo pagka. Pasok L boy. 8, Pumasok ka. 7, Behave. 6. nag-i- Sige, Miss boy, 5, Gago to. 4, Trip nyo. 3, 2, ready, 1. Up. Okay boy, kartagin nyo, Gar. Okay, kartagin nyo boy. Linis pa boy, linis pa. Linis pa Gar, linis. Linis pa Gar, linis muna. Wait lang, boss. Linis P, mo na ba yung manjo? Ganda tayo. Linis pa Gar, linis pa boy. Linis pa. Pasok L. Tasan? Yung Mabi, oh. MF na Phoenix Kailang. Pasok Pasok L boy. Pasok L, dali. Gago, B, sorry. Pasok L pa nga. Tracks dito nga. Tara, pitik nga tayo, Miss boy. Pitik nga, ready. Ang ingay nyo na boy. 3 to, tara ka, L3 boy. Ah, pa rin. Boy, hindi na Ako na lang, ako na lang. Kantaan mo na. Gago, Ay, hindi na puta na. ako Uy, teka lang, boy. Ano ba yun? Di man tinig command boy. L3 boy. Puta. LJS to, LJS. Minda ta, 54. Sige, LJS boy. LJS lang. Okay, wave natin to, LJS lang. Maraming nakakata. LJS pa, wala na mag-MH boy. Papusta tayo ha. In 3, 2, 1, tara, tulak boy, tulak. Sipahin agad na bungad, 1. Up, sipahin agad na bungad. Yun, si Krap po, yun lang, wala sumipa doon. Tulak nyo, basagin nyo, okay? Kahit na dyan, MP. Tulak. Oh, bangon agad boy. Okay, bangon to. Yaman mo sa MP yan. Okay, yaman mo sa MP yan. Nabulan tayo ng Phoenix yan. Bangon. Okay, bangon Gar. Tapakar boy. Tapakar. Bangon, SP na Gar. Ano oras pumindot yun? 54 daw? Tapakar. Up Or- image ko, Kari, ah. Tapakar boy. Tapakar. 53. Tama na, tangina, tagtanong lang ako, nagtalo na kayo. Tapakar boy. Ang ingay nyo naman sa Discord lahat. Puki ng inang. Was Ayun dead. na, okay na. Gilang, tara, pasok nga. Pasok, Gar. Tara, pitik nga, MH boy. Pitek, ready, angat tayo, 3, 2, 1, tara, angat. Angat boy, angat boy, angat agad. RJS tayo, papala. Okay, RJS tayo, papal boy, papal muna para sure. Dali, Tatlong PT na lang daw, sabi ni papal. Wala Papal muna, na, wala RJS na to, boy. isang O, tara, party na lang angat na. Ready, Isang may party. frame boy, kaliwat kanan boy, ready. Ano, pindot nga, bro, isipahin niyo boy, ha. O, pesto na, kaliwat kanan boy. boy. Pesto na, kaliwat kanan boy. Si Pum na bahala sa Ibrahim. Kaya nga, pinag-usapan na natin, hindi mo na kailangan sabihin yan. Pesto, kaliwat kanan boy! Bilis! Pesto, kaliwat kanan. Remage, Pero huwag remage na kayo tayo. mag-reso ng kalaban boy. Ay, pesto na, tahimik na. Makinig na. O, pitik image ka, ready. Pitik boy. Tara boy, kulang kanan ha. Ayun na, Ready. Tendo, ah. Kulang kanan. Ready, 1. Up. Epes lang to ha. Okay, ready pa boy. Ready lang. Antay niya Phoenix boy. Ayun na, pumasok na sila Toto. Okay pa, ready, 1. Up. Okay boy, tirabak lang, resto agad patay. Ready, layo gate. Phoenix ta, ready. 1. Up. Okay boy.
Tirabak lang, Gar. Gago, patay ako. Geto lang, patol. Tirabak, boy. O, layo na gate. Yung mga lumubog. Yung haze Yung mga boy. lumubog na, boy. Yung mga Okay, lumubog. kaya niya, sasakal ko Reso yun. patay, reso patay, reso patay, reso patay. Bubuyog na, Oti. Baka masundot. Okay na, wala na. O, reso patay, Gar. Walang babangon na, reso Flash na. patay lang tayo. Boy, yung Oo. Uy, Kalma na. gago. Tangina nyo. Nasa gilid nyo lang. Hindi nyo pinapansin. Lalunok mo yun Tito Mick Sabi lang sa side nila ano. Tubig muna, Boy, tubig 3 muna. minutes. Focus tayo. Last 3 minutes. Ikaw sabi. Putang ina nito. Grabe yung Tagal Lindel, tap no? eh. Putang ina mo, huwag ka na Bababa- magsalita. Wala kang kwentang naka-plus 9. Last 3 minutes, boy. Okay na, kina nyo. Ang ingay nyo. Last 3 minutes, boy. Kalma. Tangina, kawawa commander sa inyo, boy. Ready, ready Ayun na sila, boy. Ready. Harap lang, boy. Harap lang. Yung mga brawler, boy. Pakitingin nga, M. Focus tayo dyan, M. Yan nyo yung makapal sa kanila. Bigay mo na. Ayun Ready, na, boy. pumasok na space. Ready lang. Ready. Ayun na, boy. Okay, boy. Ready. Harap gate. 1. Up. O, layo na. Phoenix, boy. Phoenix, layo gate 1. Up. Phoenix, boy. Phoenix, reso nga agad patay. Please. Oh, wala nang gigit na, boy. Layo gate. Yung mga lumubog. Boy, yung mga lumubog. Yung mga lumubog. Boy, yung Kyla kanan. Patay kayo sa Kyla, boy. Yung Kyla kanan. Reso patay. Lumapit, Resto lumapit. yung Yeah, adjust reso ng patay. resto. Op. Ang dami na naman nagsasalita. Wait lang, boy. Wait lang, boss. Tangin na. Pesto, kaliwat kanan. Kaya i-dep to. Bangon. Reso patay. Last 1 minute na lang, Kaya to, boss? Kalma. 59 seconds na lang. Cash? Dali. Mamaya na. Dali, magra-rush na tong kalaban, boy. Reso patay pa. Kaya pa. Ang dami na TPS, oh. Reso patay. Ready, harap, boy. Kanan, pengin perso, boy. Kanan. Dali, may mga papasok na isa-isa eh. Pinapaundi nila para yung tornado natin eh. Ang galing mo. Ito, pumasok na. Gago tanga. Ready. Yan na, 1. Up. Nice one. Oh, back na. Layo na. Wasak na yung first wave. Phoenix, boy. Ready, 1. Up. Phoenix, Gar. Phoenix. Tirabak lang. Tirabak. Reso agad patay. Magreso kayo bandang gate, boy. Reso, bubuyog. Kiloti, boy. Patay. Kiloti, bubuyog. Unahan nyo, kakareso lang ata niyan. Kiloti, Ano, lumabas patay, din. patay. Ready, reso patay. Compress Reso pa, boy. Yung patay. idol push, boy. Yung idol 10 push, patayin seconds, nyo, gitna lahat. Focus lahat, gitna. O, pareso nga. Atin na, nice G. Ready, gago, may pumindot pa. May pamindot. So, Regine. Bobo ba yan? Akong bahala sa game. Magawa ng pangarap yung boy. Ano yung pangarap? Nice one. Compress. Gumagawa ng pangarap. Ano kayo ba? Compress na, boy. Boy, gitna lahat. Tres patay, boy. Gitna lahat. Back ko. Tikit. Ready, harapan. Gago na yun, sumugod to. Potang Lalabasin ko na yan, boy. Ha? Okay lang ina nyo. Tingnan nyo. Lalabasin ko na yan. Boss P, labas. Labas, boss. Nice Nice game. one. Okay, ina. Nice game. Stay nga ka, Mega Boy. Tara, Kroy. Putang Ay, ina mo Diyos, kulog. Bobo ka po. Saan ka, boss? Boss Beb, saan ka? Mid. Tapak mid. Sige, abol ako. Okay na mo kulog. Square ang mukha mo. Pwede na kayo magmaran. Kalim, speng Mega. Boss Tiger, ikaw pala yan. Di ka nagsabi. Matik yan. Kaya ayaw ko maglalaro. Nananalo tayo eh. Nainip ko. Okay. Nice Nice D. Si Tiger nagdala. Nice game. Tamang Oh, antay gago, lang. lakas ng take ko, boy. Plus 9. Sige. Tanga, hindi Okay, passive Sila yung commander take ko eh. Di naka-score MP, Run. no? Nice G. na, Yung boy. kasi ng commander eh. Egyo. Tanga, hindi Okay, passive no yan, Bray. problem. Napasok. Hindi naman. Boss Banjo. Boss Syntax, Sige, syntax. thank you. Nice game, guys. Maganda. boss. Buti naman. Nakikinig yung iba ng oligar. Pero Tanan na anong una natin, boy. Di tayo maka-score nung una, boy. Habol kayo ng habol. Gago sa'yo, di ko nakita yung Liel kanina. Uy, top one. Burn. Huwag nyo naman i-flood, guys. Huwag naman i-flood na pa may napapahiya. Uy, gago, piso event oh, nag-bend na step oh. Wala pa. 88 ka. Uy, piso. Oh, mga ganun din. Event na Tatlo to, yung nakuha natin na, Sai. Na? Tatlo Mataas yata points ng last holder, di ba? Nice Malaki game, points nice yata game, niyan. guys. 2010 tsaka last pindot sa atin, no? 30, boy. 30. Ang Dalawa na sa ano. pani CD ng OC ang puta. Ano, Sai, may isang CD pa ako dito, tapos 2M. Kunin mo na to. Sai. Ano.